باب الزوار حسب الزملاء بالضبط إلى مديرية الأرشيف والوثائق المؤمنة. كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في هذه اللحظات، الذي يرافق وزيرة التربية نورية بن غبريت للوقوف على مدى سير عملية استخراج بطاقات التعريف البيومترية صبيحة اليوم. نترككم مع كلمة نور الدين بدوي. Mais nous sommes là, on va vous donner la parole, madame. Je n'ai pas terminé. Je vais, si vous permettez, donner la parole à madame la ministre pour une petite introduction et on va vous écouter. Nous sommes là avec vous jusqu'à demain si vous voulez. Il n'y a aucun problème. تفضلي. شكرا. باش نروح في يعني في نفس طريقة سي وزير الداخلية. صباح الخير الزول فلون. كما قال سي وزير الداخلية، رحنا في إطار تجسيد برنامج حكومي، وهذا البرنامج الحكومي يمر من تجسيد لا غوفرنانس في هذا الميدان مع رقمنة بطاقة التعريف على المستوى المترشحين البكالوريا اللي صبحت يعني العملية أولية بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، تدخل في إطار إعطاء مصداقية لهذه الشهادة، وتدخل في إطار تجسيد الأمن هذا الامتحان. وبالنسبة لنا هذه العملية ريتم عملية ضخمة على كل حال، ما خصناش نقلصوا من المجهود اللي كل الإطارات راهم يقوموا بها على المستوى المركزي والمستوى المحلي، وتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ريها تم حتى على المستوى البلدية. هذه العملية يمكن اللي ما كانتش عندها يا با يو دو بريسيدون في هذا الميدان. كان بصفة عامة كما قال سي وزير الأول اسمح لي وزير الداخلية، نقول باللي النسبة المئوية اللي تمدت تاع 88% هي شاملة، ولكن كاين بعض الولايات وصلنا 100%، واحد اخرين رحنا 120%. لما نقولوا 120% يعني ان طلبة التلاميذ اللي هما المتمدرسين كملنا كامل هذه العملية، ودخلت كذلك عملية تلاميذ اللي هما مترشحين وأحرار. Quand on fait l'addition entre les élèves scolarisés et les élèves qui sont candidats libres, on arrive à des pourcentages importants. هي في الواقع كاين بعض الولايات اللي الأمر راه يتقدم. إذا عندنا وحدين راهم 100%، وحدين راهم 88%، وحدين راهم على 80%، ولابد احنا من بعض باش نشوفوا هذه النسبة المئوية. ولو إذا عندنا الأغلبية السيئة اللي تكفلنا بالملفات تاعهم، تبقى بعض الأمور في بعض الولايات في بعض الدائرات اللي رحنا نتجاوزوا عليها. دخلنا في صيرورة تجسيد رقمنة القطاع ورقمنة التسيير. وفي هذا الميدان لما نقولوا دخلنا في صيرورة، هذا يعني أن في بعض المناطق قليلة جدا يمكن كاين صعوبات، ورحنا عندنا كل nous avons toutes les données، عندنا كل معطيات في هذا الميدان. ومد أخير أفريل كل تلميذ اللي غادي يتقدم في شهادة البكالوريا تكون عنده هذه البطاقة، ورحنا موجودين اليوم أمامكم باش نتجاوزوا إذا كاين مشاكل تنطرح في بعض المناطق خاصة، رحنا هنا باش نتجاوزوها. الشيء اللي هو مهم هو الهدف والنسبة اللي وصلنا عليها اليوم، اللي أنا ما كنتش متوقع أن نوصلوا لهذا المستوى. المجهود قوي جدا، ونجم نقول في بعض الولايات في 3 أيام وصلوا نسبة تاع الملفات 100%.
دونك يا دي ريتم، يا دي كونتكست، كاين ظروف في بعض المناطق اللي سمحت الوحدين باش يوصلوا في مدة قليلة جدا إلى 100%، وفي مناطق أخرى راهم أقل. ولكن الشيء اللي يهمنا اليوم وباش نهنيو التلاميذ والأولياء لما نقدموا نفسنا لهذا الامتحان اللي هو امتحان اللي يلعب دور مصيري من طرف التلميذ والأولياء. من فضلكم حاولوا باش ما نزيدوش في القلق تاع التلاميذ. المسؤولية مشتركة باش يكون الظروف تكون مستقرة والتلميذ يحضر دونك الامتحان تاعو في جو الهدوء. شكرا. تفضلي mademoiselle. On va commencer par... Tout d'abord, je suis désolée de vous avoir remporté. Non, je vous en prie. Non, pour qu'on ne se perturbe pas, c'est tout. Vraiment, je suis désolée, je n'étais pas là. Qu'on sera seul. Non, je vous en prie. Monsieur le ministre, on comprend un peu le message. Vous avez préféré commencer par les élèves qui présentent le baccalauréat. Maintenant, je rebondis sur ce que vient de dire Madame la ministre. Est-ce que ce n'était pas leur rajouter un stress supplémentaire? Là, maintenant, ils s'inquiètent, eux et leurs parents, quand on sait, par exemple, que pour le passeport biométrique, il y a encore des passeports d'urgence qui circulent en 2016. Donc, est-ce que pour la carte d'identité, c'était pas vraiment accentué? Est-ce qu'on est en mesure de rassurer tous les élèves et tous les parents d'élèves? Pour Madame la ministre, si c'est possible, comme ça j'importune pas les deux, vous avez parlé de discrédit qu'on a ajouté sur le baccalauréat, donc c'était pour donner plus de crédibilité au baccalauréat. Est-ce qu'au niveau interne, chez nous, le baccalauréat n'a pas été discrédité l'an dernier par des erreurs dans les sujets, par des captures d'écran qui circulaient 5 minutes après? Est-ce que la priorité n'était pas de sécuriser les sujets, les salles d'examen avant la carte d'identité? Et je m'excuse. إذا الأمر الأساسي الأول هو أننا نطمئن كل التلاميذ ونطمئن كذلك أوليائهم، لكن نؤكد على أمر أساسي يجب أن نصل إليه كجزائريين. يجب أن نصل إلى شهادات ذات مصداقية. اليوم نتكلم عن المصداقية لشهادة البكالوريا لأن هذه البطاقة، بطاقة تعريف الوطنية البيومترية، لا يمكن لها التزوير. إذن هي وسيلة تكنولوجية جديدة لتعطي أكثر مصداقية لكل شهادة تنتج في المنظومة التربوية الوطنية. هذا من جهة. ولما نطلب من أبنائنا وإذا كان تبعتوا المسار، احنا قلنا بأن كل التلاميذ اللي راح يفوتوا شهادة البكالوريا اللي عندهم جواز سفر بيومتري لم يتنقلوا بتاتا إلى المؤسسة إلى الدوائر ولا إلى البلديات. هذا المنطلق والمبدأ. هذا مش معناه باللي ما كانش اختلالات في بعض الحالات، ولكن بصفة عامة بالنسبة لفئة الطلبة اللي رايحين يفوتوا شهادة البكالوريا اللي عندهم جوازات سفر بيومتري وهي النسبة الأعلى لم يتنقلوا إلى المصالح الحالة المدنية. أما فيما يخص الفئة الأخرى اللي ما عندهمش جوازات سفر البيومترية كان فيه تنسيق وفيه تنظيم بين وزارة التربية الوطنية وبين وزارة الداخلية على أن نخفف ولا نؤثر بسيكولوجيا على التلاميذ اللي رايحين يفوتوا شهادة البكالوريا. نحن فخورين نصنفيا بأننا أدرجنا في بداية الرقمنة من خلال هذه البطاقة الوطنية الإلكترونية البيومترية بهذه الفئات، لأن الشاب ولا الشابة اللي اليوم عندها 18 سنة ولا 17 سنة ولا 18 سنة نرسخ
في هذه الفئة هذه الثقافة الجديدة البيومترية الإلكترونية اللي هي بوابة لمستقبل الجزائر مبني على هذه التكنولوجيات الحديثة المتطورة والتي تخفف على الجزائريين والجزائريات المعاناة التي كانوا يعيشونها في السابق. إذن يجب علينا أن نعطي أكثر إيجابية لهذا المسار الجديد. يا أخي قلنا هدفنا هو أن نصل إلى إدارة إلكترونية وإلى حكومة إلكترونية وتمس كل الفئات الجزائرية. هذه تمس كل الفئات الوطنية الجزائرية. إذا انطلقنا على بركة الله ونحن في عمل متواصل ناجح وسوف نكون في الموعد. المشكل ربما الوحيد يخص في المترشحين الأحرار لكونديدا ليبر. المترشحين الأحرار سوف نقوم بعمل جواري مع المسؤولين على المستوى المحلي مع مديري التربية على المستوى المحلي للاتصال بهم، وراح إن شاء الله في الأيامات القادمة نبعث أنا SMS لكل المترشحين الأحرار باش يتقربوا وباش يتحصلوا على يجب علينا أن نكون جزائريين ذات تحديات. ما نقولوش باللي توسكي موديل tout ce qui est à base de technologie, à base de ces merveilles technologiques, il faudrait qu'on se pousse. D'accord? Il faudrait qu'on aille au-devant. Il faudrait qu'on concrétise. Parce que nous considérons que ces jeunes, c'est eux qui seront les porteurs de cette culture de nouvelles technologies et de numérisation et de modernisation. Parce qu'il y a une deuxième question. فقط باش نزيد نكمل. دخلنا في إطار عصرنة التسيير. J'ai réussi en français. دخلنا في عصرنة التسيير، وهذه العملية اللي لابد ندخلوا فيها. نجمو نقولوا بلي هذه السنة تم une accélération du processus. ولما ندخلوا في عملية دائما de ce qu'on appelle ça dérange des habitudes. donc هذا القلق مع بعض نحاولوا باش نمذوا ثقة في الإدارة تاعنا وثقة في الإجراءات اللي راحنا ناخذوها اليوم. Nous nous sommes engagés dans un processus de modernisation de l'administration. Et dans ce processus, évidemment, il y a des effets non attendus que sont notamment les résistances de certains acteurs au niveau du terrain. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'Algérie puisse entrer très vite dans la numérisation et la carte d'identité électronique. Nous sommes peut-être même en déphasage. Et c'est ensemble qu'il faille aujourd'hui aller vers la réalisation de cet objectif qui est nécessaire et fondamental pour garantir la transparence et la sécurité. La e-gouvernance est un élément fondamental, non seulement de l'amélioration de la gestion, mais également de ce qu'on appelle, en tout cas au niveau du bac, la sécurisation des cartes d'identité. Si vous permettez juste, je n'ai pas répondu à une sous-question qui concerne les passeports d'urgence. Les passeports d'urgence, ce n'était pas une question, mais pour moi c'était une question. لأن جواز السفر الاستعجالي مش فقط الجزائريين اللي موجودين فيه. الجزائريين كانوا متأخرين بأن يكون لهم جواز استعجالي. الجواز الاستعجالي لظروف استعجالية وموجود في كل بلدان العالم. الجواز الاستعجالي الحالات نتاعو محددة والشروط نتاعو محددة موجودة في الموقع تاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وما نقدروش نتخلفوا كإدارة جزائرية
اذا كانت حالات استعجاليه نخليو كما كنا نخليو في السابق ناس اللي ضروري باش تنقل استعجاليا وما نعطيوهاش اجابه استعجاليه. اليوم الاجابه الاستعجاليه تتمثل في هذه الوثيقه اللي ماهيش فقط احنا درناها خرجناها غير في الجزائر، ولكن هي موجوده عبر تراب العالم. notre objectif est de nous mettre à niveau. لازم نوضع انفسنا في هذه القيم وفي هذه المعايير العالميه اللي هي موجوده اليوم عبر كل بلدان العالم. هذا هو، ما كانش يعني قدمي روحكم. باردون. مشاهدينا، إذن تواصلون متابعة الندوة الصحفية التي يعقدها وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزيرة التربية نورية بن غبريط على هامش الوقوف على مدى سير عملية استخراج بطاقات التعريف البيومترية. إذن أترككم مع زميلة إيمان عباي بعد لحظات لاستكمال بقية النقل المباشر و90 دقيقة المقبلة. نواصل إذن ونعود لوزير الداخلية. De dire qu'avant la fin de l'année 2015, on produit notre première carte. Et nous l'avons fait. Excusez-moi. Non, non. Non, non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, nous avons 33 millions d'anciennes cartes qui sont en circulation. Mettez-vous à notre place pour dire que nous ne pouvons pas, si on n'a pas une méthodologie, si on n'a pas une démarche, pour pouvoir produire les 33 millions de cartes aujourd'hui en circulation en une année. D'accord? Alors nous avons étudié, présenté au gouvernement cette démarche. Et nous avons décidé que la première catégorie, qui n'est pas de moindre, elle représente presque 1 million d'Algériens, de jeunes Algériens. Donc c'est candidats au baccalauréat. Pourquoi les candidats au baccalauréat? Les candidats au baccalauréat parce que ça a un double effet. D'abord, crédibiliser les examens du baccalauréat. Je ne voudrais pas, bien sûr, crédibiliser. Bon, vrai que je n'ai pas utilisé le terme qu'il faut, mais peut-être. Non. Votre baccalauréat est crédible. Mon baccalauréat est crédible. D'accord? Alors, sécuriser. Voilà, sécuriser les examens du baccalauréat. Parce que c'est un document infalsifiable. C'est sécurisé. Laissez-moi. Alors, il y a eu des cas, oui. Il y a eu des cas. Vous voulez qu'on parle entre Algériens ou qu'on parle alors, entre Algériens, il y a eu des cas. Dans le passé, il y a eu des cas. Et ils ont été connus par tout le monde. Voilà, donc il faudrait qu'on rectifie par rapport à nos erreurs. C'est pour ça qu'on parle d'une carte nationale d'identité biométrique électronique sécurisée. Sécurisée par rapport à cela. D'accord? Les bacheliers, les futurs bacheliers, demain, ils utiliseront leur carte biométrique électronique dans le cursus universitaire. D'accord? Pour leur chambre, pour leur bourse, pour Kada, parce que cette carte d'identité, elle est révolutionnaire pour nous. Elle a une multitude de fonctions. D'accord? À charge pour chaque secteur de savoir utiliser les fonctions qui sont offertes par cette carte nationale d'identité biométrique électronique. Et vous l'avez peut-être suivi, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, et déjà dans la mise à niveau de la bureaucratie au niveau de l'enseignement supérieur, avec l'utilisation de cette carte biométrique électronique. Voilà. Sécurisée. Tout à fait.